Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya Dr. Tuti Ningsih binti Muhammad Dom, Dekan Fakulti Pergigian Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini akan mengendalikan sesi bicara sempena sambutan Hari Pergigian sambutan kesihatan pergigian sedunia, ya, ataupun World Oral Health Day. Boleh dengar saya, ya? Boleh Prof, boleh. Okey, baiklah. Alright, jadi hari ini merupakan hari kedua kita mengadakan siri bicara ini. Dan kita amat bertuah sekali, ya, pada hari ini kita ada seramai 4 orang tokoh pergigian, ya, terdiri daripada kita ada pegawai pergigian, ada pensyarah pergigian, kita juga ada profesor, ya, yang masing-masing adalah pakar dalam pelbagai bidang, ya. Dan apa yang akan dibicarakan pada hari ini ialah kesihatan, aspek kesihatan mulut daripada seorang ibu yang hamil, ya, kepada kanak-kanak, terus kepada remaja dan juga untuk warga emas. Menarik kan? Kita cover, ya, semua daripada ibu itu hamil dan terus kepada usia yang lanjut, ya. Jadi saya tidak akan berlengah-lengah lagi, ya, kita akan mulakan. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan pembicara yang pertama, ya. Beliau ialah Profesor Madya, Dr. Hasnah Hashim. Dr. Hasnah ni ialah pakar kesihatan awam pergigian, ya. Beliau pernah bekerja di Universiti Sains Malaysia, di Advanced Medical and Dental Institute. Dan sekarang ni beliau, Profesor Madya, adalah bertugas di AIMS University. Ya, jauh ni didatangkan daripada utara Kedah sana untuk berkongsi ilmu bersama tuan-tuan dan perempuan semua. Dan tanpa berlengah masa, saya ingin mempersilakan Profesor Dr. Hasnah Hashim yang akan bercakap mengenai mulut sihat kehamilan ceria. Silakan Dr. Hasnah. Terima kasih Dr. Tuti. Suara saya boleh didengar, ya? Boleh, ya, silakan. Alhamdulillah. Jadi slide saya dalam bahasa Inggeris. Assalamualaikum dan selamat petang. Slide saya dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan menyampaikan lecture ni dalam bahasa Malaysia. Tapi today non-Malay speaking viewers, I believe that you will still be able to follow my lecture because all the slides are in English. Jadi tajuk yang telah dipilih ialah kesihatan mulut, mulut sihat dan pregnancy, kehamilan yang ceria. Jadi saya pasti semua pasangan yang sudah berkahwin amat menginginkan zuriat sendiri. Dan tempoh kehamilan ini merupakan satu fasa kehidupan yang sangat bermakna untuk seorang wanita, ya. Jadi seorang wanita yang hamil itu akan mengambil segala langkah yang perlu untuk memastikan kehamilannya adalah kehamilan yang lancar dan kelahiran baby itu nanti juga adalah kelahiran yang tanpa komplikasi. Tapi malangnya ada satu aspek kesihatan yang sering diabaikan oleh kita semua, termasuk wanita yang hamil. Dan komponen kesihatan ini adalah komponen kesihatan mulut atau kesihatan oral. Jadi lecture ni, kuliah ni adalah untuk sedikit sebanyak kita berkongsi apakah hubung kait antara kesihatan mulut dan kehamilan, dan diharapkan by the end of the lecture kita akan lebih memahami akan keperluan penjagaan kesihatan mulut yang baik demi memastikan kehamilan nanti adalah kehamilan yang lancar dan baby yang lahir juga adalah baby yang sihat. Okey. Komponen pertama kita akan lihat dahulu apakah kesan kehamilan ke atas kesihatan oral. Okey, ini adalah gambar gigi dan gusi yang sihat. Jadi kita lihat di sini, gusi wanita ini
Colournya pinkish dan bentuknya pun cantik kan, dia tak ada bengkak-bengkak dan kalau kita sentuh gusi ini, ia adalah pejal, firm. Dan saya percaya jika wanita ini memberus giginya, gusi beliau tidak akan berdarah. Tetapi apabila kita hamil, akan terdapat perubahan hormon yang akan memberikan kesan kepada kesihatan mulut. Dan antara hormon yang terlibat adalah hormon estrogen, progesteron dan juga HCG yang mana tahapnya akan meningkat masa kita hamil. Peningkatan tahap hormon-hormon ini boleh menyebabkan perubahan pada tisu gusi. Dan jika wanita hamil itu tidak menjaga kebersihan giginya dengan baik, gusinya akan lebih mudah untuk mendapat jangkitan berbanding dengan wanita-wanita yang tidak hamil. Jadi seperti yang kita lihat dalam gambar ini, gusi wanita ini kelihatan bengkak dan warnanya adalah merah, dan saya percaya jika wanita ini memberus giginya, gusi beliau akan berdarah. Dan hal ini adalah kerana terdapat peningkatan aliran darah dalam gusi dengan peningkatan paras hormon tadi. Jadi gusi kita menjadi semakin sensitif kepada irritan seperti plak, dan ini menyebabkan gusi itu mudah bengkak, mudah berdarah. Jadi nampak tak sihat kan? Kondisi ini kita kenali sebagai gingivitis. Dan berita baiknya ialah gingivitis ini adalah reversible, boleh dipulihkan. Jadi jika wanita ini mengambil langkah-langkah yang sewajarnya seperti beliau pergi mendapatkan rawatan pencucian gigi ataupun beliau sendiri mencuci giginya dengan baik, gusi yang bengkak ini boleh pulih semula. Tetapi sebaliknya, jika wanita ini membiarkan keadaannya giginya sebegini dan mungkin makin kotor, keadaan ini akan progres menjadi lebih teruk dan akan menjadi seperti ini. Keadaan ini sekarang kita akan panggil sebagai penyakit periodontal. Untuk makluman, setiap gigi ini disokong oleh tulang-tulang yang kita tak nampak. Tulang-tulang ini berada dalam diseliputi oleh permukaan mukosa ini. Dan apabila penyakit periodontal berlaku, tulang-tulang ini akan mengecut, akan turun daripada tahap yang sepatutnya. Jadi dia merajuklah sebab kita tak take care of our oral health. Jika tulang ini dia rendah dan bahagian gigi yang dipegang tu semakin sedikit, gigi akan menjadi longgar. Dan pada masa yang sama, gusi juga akan turut merajuk. Gusi juga akan turut menyusut, kecut, dan ini membuatkan gigi kita kelihatan lebih panjang daripada yang sepatutnya. Jadi mungkin kita boleh lihat kepada gambar ini. Ini sebelah kiri ni adalah gusi yang sihat. Jadi yang struktur warna kuning ni ialah tulang. Jadi tahap paras tulang ini agak tinggi. Jadi kita assume gigi sini adalah gigi yang kuat dan gusi juga memang cantik, ya, nampak pinkish. Tapi jika terdapat kekotoran, gusi akan react, dia akan membengkak dan warna merah. Tapi jika kita lihat tulang ni, parasnya masih lagi, kita kata masih acceptable, masih lagi tinggi. Dan seperti yang saya cakap tadi, ini adalah gingivitis dan ia adalah reversible. Jika kita buang irritan tu, plak, kita bersihkan gigi, keadaan ini akan pulih semula seperti gambar sebelah kiri. Tetapi jika gigi kita kotor dan tidak dicucikan dan dibiarkan gingivitis itu terus merebak, ia akan bertukar menjadi penyakit periodontal. Dan seperti yang kita terdapat wanita hamil di sini, mungkin puan boleh lihat di sini, tulang ini semakin rendah dan kita assume bila kita tengok gambar ni, kita boleh tahu yang gigi semakin longgar. Pada peringkat ini, kalau kita buang pun irritan tu, plak-plak tu, ataupun tata gigi yang longgar tu tak akan kuat semula. Kemungkinan tidak akan kuat semula. Jadi objektif pada tahap ini lebih kepada untuk menstabilkan keadaan, untuk tidak menerukkan lagi keadaan. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan lihat gambar di bawah ini, gigi ini kelihatan lebih panjang sebab gusi sudah kecut. Okay, ini adalah kesan kehamilan ke atas gusi.
Dan seterusnya kita akan lihat kesan kehamilan ke atas gigi. Mungkin antara puan-puan jika ada yang hamil di sini yang sering rasa nak muntah ataupun ada pedih ulu hati ataupun rasa mengidam untuk makan. Jadi faktor-faktor ini sebenarnya meningkatkan risiko kita untuk mendapat hakisan gigi dan juga caries. Caries ni gigi yang rosak, gigi yang berlubang tu. Dan apabila kita muntah, asid dalam perut ni akan turut keluar sekali. Dan asid dalam perut ni pH-nya sangat rendah ya. Jika kita ingat masa kita belajar dulu, masa sains subjek, semakin rendah pH, semakin acidic bahan itu. Jadi, jika kita kerap muntah, asid tu akan kerap menyelaputi gigi. Dan asid ni kita tahu dia menghakis, sifatnya menghakis. Dan ia boleh menghakis permukaan luar gigi, the protective layer of the teeth. Dan apabila lapisan luar tu terhakis, ia akan mendedahkan nerve endings, hujung-hujung saraf tu, yang mana apabila kita minum minuman sejuk atau makan aiskrim, mungkin kita akan rasa ngilu. Dan pada masa yang sama, apabila lapisan yang protektif tu dah terhakis, bakteria yang menyebabkan kerosakan gigi juga mudah untuk masuk ke dalam gigi dan menyebabkan gigi rosak. Dan keadaan ini akan menjadi lebih teruk lagi jika kita ni sentiasa mengidam nak makan benda-benda yang manis seperti kek, coklat atau sentiasa nak makan benda-benda yang masam dan pada masa yang sama kita tidak menjaga kebersihan kita, gigi kita dengan baik. Jadi ini akan meningkatkan lagi risiko untuk mendapat kerosakan gigi. Jadi saya sebut hakisan, sebut kerosakan gigi tu mungkin ada yang tak boleh nak bayang. Jadi ini adalah hakisan gigi, kita lihat warna kuning kat dalam sebab dia dah expose permukaan dalam. Dan ini adalah gigi yang berlubang. Baik, seterusnya kita akan lihat apakah pula kesan-kesan daripada kesihatan mulut ni ke atas kehamilan. Apabila kita mempunyai penyakit gusi, bakteria, kuman yang dalam penyakit gusi itu dan juga bahan-bahan lain yang terlibat dalam radang penyakit gusi itu seperti toksin, boleh masuk ke saluran darah dan bahan-bahan ini akan bergerak ke arah plasenta, ke uri. Jadi apabila musuh-musuh ini datang ke uri, badan kita dia ada askar sendiri. Jadi defense mechanism ini akan melawan dengan bakteria dan toksin ni. Jadi war lah, ada peperangan. Apabila peperangan ini berlaku, ia boleh mencetuskan premature labor, akan menyebabkan kontraksi pramatang. Dan kita define premature labor atau premature birth ni pada tahap mengandung di usia mengandung yang kurang dari 37 minggu. Dan pada masa yang sama, peperangan tadi juga boleh menyebabkan pencatan atau gangguan terhadap tumbesaran bayi dan development of the baby, of the fetus. Ini mungkin boleh menyebabkan bayi tadi lahir dengan berat yang kurang. Dan kita define low birth weight infant sebagai kelahiran bayi yang kurang dari 2,500 gram ataupun 5.5 pounds macam tu. Dan pada masa yang sama, peperangan tadi juga antara sistem pertahanan badan kita dan juga bakteria toksin itu juga boleh mengganggu saluran darah dan menyebabkan tekanan darah meningkat dan dikenali sebagai pre-eclampsia, tekanan darah meningkat dalam wanita mengandung. Dan kajian juga menunjukkan ia juga meningkatkan risiko kencing manis dalam wanita mengandung. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk memastikan kesihatan mulut kita adalah dalam keadaan yang optimal semasa mengandung, semasa hamil? Yang pertama, sudah pasti oral hygiene, kebersihan mulut. Saya showkan puan-puan, tuan-tuan, gunakan benang floss untuk mencuci di permukaan celah-celah gigi sebab memberus gigi tidak akan membuang, dia tak boleh sampai ke celah-celah gigi tu. Jadi perlukan benang floss ini untuk cuci. Kita boleh beli floss di farmasi, di supermarket. Dan seeloknya sebelum tidur, floss dulu. Dan of course kena berus gigi. Berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Sekali lagi sebelum tidur pastikan berus gigi dan disyurkan juga untuk menggunakan ubat gigi berfluorida sebab fluoride ni boleh bantu menguatkan gigi dan repair gigi jika kerosakannya pada tahap yang awal. Juga mungkin puan-puan, tuan-tuan boleh kunyah chewing gum yang sugar free untuk turut membantu menghilangkan sisa-sisa makanan daripada mulut kita. Dan chewing gum juga boleh stimulate saliva aileo dan aileo ni dia boleh flush juga sisa makanan.
Dan jika perempuan berkemampuan boleh beli mouthwash, ubat kumur, cecair kumuran yang tanpa alkohol dan mungkin yang dengan fluoride supaya boleh turut membantu menguatkan lagi gigi. Dan juga jika untuk perempuan yang sering muntah, sering berasa mual, boleh juga selepas muntah, saya tak syorkan untuk terus berus gigi ya. Mungkin tunggu setengah jam baru berus gigi. Tapi apa yang boleh dilakukan selepas muntah ialah kumur mulut tu dengan air kosong pun okey. Tapi jika perempuan ada baking soda yang kita guna untuk buat kek tu, boleh masukkan 1 sudu dan kumur mixture ni. Sebab baking soda ni sifatnya alkali dan dia akan tolong untuk menetralkan balik environment dalam mulut kita tu. Dan Dr. Hasna, lebih kurang 1 minit lagi ya. Okey, dan habis. Thank you. Okay. Dan jika yang sering muntah, yang rasa tak tahan untuk berus gigi, boleh try untuk guna berus gigi yang kepalanya kecil untuk yang berus gigi kanak-kanak, dan tunduk kepala anda ke sink supaya saliva, air liur tu dan campuran ubat gigi tu juga akan mengalir keluar dan dia tak berkumpul di belakang di throat tu. Dan gunakan ubat gigi berfluorida. Dan pergi ke dental check-up dan seeloknya dalam second trimester bulan ke-4 ke bulan ke-6, sebab masa ni kita dah adapt dah, badan kita tak terlalu besar lagi, dan pada masa yang sama morning sickness mungkin dah kurang dah, dan of course healthy eating, makan makanan yang berzat dan minum air kosong yang banyak. Okey, jadi kesimpulannya, kesihatan oral dan pregnancy ni sangat penting untuk kita tahu apa efek-efeknya dan berikan penjagaan kesihatan mulut yang terbaik semasa kehamilan. Okay, sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih banyak Dr. Hasna atas ceramah yang sangat-sangat penuh dengan maklumat. Saya rasa kalau ada ibu-ibu hamil di sini, baik ambil perhatianlah ya, sebab ada kaitan antara kehamilan dengan kesihatan mulut dan penjagaan kesihatan mulut sendiri dengan kehamilan itu yang mungkin agak bahayalah kalau kita tidak jaga ya. Okey, saya perlu move on ya. Terima kasih. Seterusnya kita mempunyai seorang speaker atau pembicara yang asalnya sebenarnya daripada Indonesia ya, graduate daripada Universitas Pajajaran Bandung, Dr. Nikla Survia Andiesta. Selamat datang, Dr. Nikla. Terima kasih. Nice to see you here today. Okay. Thank you, Prof. Tuti. Yeah, thank you. So I can share my screen now, yeah? Okay. Dr. Nikla is pakar pergigian kanak-kanak pediatrik, dental specialist, dan akan bercerita dengan kita mengenai Smile Bright Toothache Free. Silakan Dr. Nikla. Terima kasih Prof. Tuti, and Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera untuk semua. Saya Dr. Nikla, and pada hari ini saya akan mencoba present saya punya presentation with bahasa Melayu. Mungkin ada sedikit mix dengan English and sometimes mix with bahasa Indonesia also. So I hope everyone doesn't mind with that. Okay, so my topic today is Smile Bright Toothache Free. So this is for children, for our children, yeah. So for everyone's children, because you know this is important for us to ensure that how they can have a good quality of life. Macam mana mereka bisa punya quality of life yang baik tanpa rasa sakit gigi. Okay? So kita tahu di Malaysia, according to the survey pada tahun 2015, itu ada 71.3% children, preschool children, ya, preschool children affected by early childhood caries. Ya, so apa sih early childhood caries? Early childhood caries adalah caries atau cavity yang terjadi kepada kanak-kanak yang masih muda, yang usianya 6 tahun ke bawah. Jadi so it's below 6 years old. And according to this data, according to this result, kita tahu ada 7 anak in every 10. Dalam 10 anak ada 7 anak yang mempunyai early childhood caries. Ya,
So it's kind of a bit not nice, yeah, because actually it's quite a big number, isn't it? So apa penyebab dari early childhood caries ini? Tentunya seperti yang tadi sudah oleh pembicara pertama, Dr. Hasna mengatakan bahwa tiada lain adalah poor oral hygiene, ya, and then bacterial transmission, and frequent snacking, and also prolonged usage of milk bottle. So when we talk about early childhood caries, we always talk about children 6 years and below, and usually some of them still using the milk bottle. Okay, and this is the early signs of early child caries. We know, we can see actually, mothers, ibu-ibu semua bisa lihat, ya, di dalam mulut anak-anak kita bersih atau tidak, kita bisa lihat. Jadi kalau ada dental plaque, lalu ada semacam discoloration, ada warna mungkin agak brownish or whitish, blackish, ya, itu adalah early signs atau tanda-tanda pertama, tanda-tanda awal dari karies or cavity. Yeah, or maybe you can see like the visible holes, like you can see the hole inside the mouth of the child. Yeah, so once there is some signs, then that we can see, so we need to respond to it. We cannot just leave it like that, because that early signs can become severe. Yeah. So this is the picture for the early signs. As you can see, boleh dilihat oleh ibu-ibu semua bahwa ada di gigi depan dia tuh ada macam warna semacam light brownish like that. And this is, you can see the visible plaque atau dental plaque adalah sisa-sisa kotoran dari makanan yang tidak dibersihkan atau tidak kita bersihkan dengan toothbrushing. Kita bisa lihat di gigi yang sebelah kiri kalau dari saya, ya tampak seperti ada kuning-kuning dekat leher gigi itu, dekat gigi itu ada yang berwarna yellowish, itulah dental plaque, ya. And the visible cavity, kita boleh tengok ada warna hitam, dan kita tengok bahwa gigi dia sudah it's already some decay on the tooth, yeah. And this is even more severe, yeah. We can see half of the tooth is gone. I mean, like in the anterior teeth, yeah. So the question is, apakah kita boleh mencegah pencegahan untuk ECC ini? The answer is it's straightforward actually. We can prevent. Yes, we can prevent. Because even though the caries in young children is prevalent, yeah, everywhere in the world. It's not only in Malaysia, but also in every countries in the world. It's prevalent. But actually, it's preventable. So we can stop that disease. We can stop the disease, not only treat the disease, but we can stop the disease. At least we can reduce, ya, we can turunkan dari prevalence yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, so lalu macam mana kita nak cegah early childhood caries ini? So kita tahu bahwa anak-anak umur 6 tahun below, 6 years and below, itu mereka masih sangat tergantung pada orang tua. Masih sangat tergantung pada kita. Ya, mungkin sampai usia berapapun dia masih tergantung sama kita. Tapi untuk penjagaan kesehatan gigi dan mulut ini, mereka sangat tergantung sama kita. Ya, pada kita. So they really depend on us. Okay, so this is why the role of the parents, yeah, to maintain the oral hygiene and then to develop the oral hygiene practices, yeah, it's important because they depend on us, and we are a role model for them as well. So kita harus memulai good habit, oral hygiene practice yang bagus, oral health behavior, oral health practices and behavior yang bagus untuk menjadi contoh untuk anak-anak kita. Dan kita harus
membantu mereka menyikatkan atau we do the toothbrushing for them. Okay, so as we know that the toothbrushing has to be done twice a day. Yeah, then we have to do it for them. I mean, the mothers, the fathers needs to do it for them. And get your baby's first dental checkup on the first birthday. Okay, or maybe the first time when the tooth is already there, like maybe 6 months, 7 months, like that. It's fine just to bring to the dentist and then make sure that everything is good. Yeah, and then we have to maintain with, if everything is already really good, like clean and bright, you know, free from the dental plaque and everything, then we have to maintain. Yeah. Then the other thing is try to avoid milk bottle. If you really need to do it, to use it, yeah, please, you don't put extra sugar on that. Because actually the milk bottle, like the formula, it's the milk formula milk is already some sugar in it. Yeah, we try to avoid, or if you cannot avoid, then maybe try with the straw or with the cup. Yeah, and encourage the healthy balanced diet, meaning introduce them with the vegetables, with the fruits that can help them to clean the teeth. Yeah, because with that, the healthy diet is not only make them more healthy. Yeah, because you know, when the child having toothache, okay, once the child having toothache, actually almost like the consequences will be impact to their, you know, their quality of life. Because if they have the toothache, they cannot sleep, they cannot eat, and maybe it will influence their growth and development. Okay, and once they cannot eat, they cannot sleep, and also if they have already gone to the kindergarten, then they will miss the school time, you know, and then they cannot play with their friends. Yeah, and how about the mothers and fathers? How about the parents? We also get stressful, yeah, because the children is not stop crying, like, you know, mereka tak berhenti menangis, kita pun bingung, kita pun stress juga, and then we have to bring them to the dentist, you know, and maybe we need to take some time off from work to bring them to the office. So, I mean, the consequences is what significance in the children's and the parents' quality of life when they have the toothache. So if we need to prevent it. We need to prevent the early childhood caries. We need to prevent the child from having toothache. You know, it has come from us. Yeah. So the role of the parents is important here. Very important. Okay. Yeah. So this is just a picture that this is how we should do for the children below 6 years. Yeah. So the toothbrushing has to be done by the parents, as you see. Yeah. We can help them, the child, to brush the teeth in front of the mirror, or maybe like doing like what with the fathers doing that, using the toothbrushing, and then by looking at the child to brush the teeth, and also maybe on their laps, like the mother and the picture up below, you can see we can always do that. So yeah. Maaf ya, Dr. Nikla, one more minute. Yes, it's that actually. So I make it simple and sweet. Setting the stage of a lifetime of oral health starts with you, with us. Yeah, it's not only the dentist, but also parents. So we need your involvement in taking care of the child's oral health. Okay, so yeah, caries-free children are free from toothache, so they will smile bright. Thank you very much. Thank you so much for your very interesting talk. And kita pun harus sedar ya, karies gigi kanak-kanak
early childhood caries ini amat amat banyak kesan buruk ataupun impact yang buruk ke atas kehidupan anak itu dan juga kedua ibu bapanya. Betul. Okey, dan nasihat yang dikongsi tadi saya rasa amat berguna sekali. Ya, terima kasih Dr. Nikla. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang berada dalam talian pada petang ini kerana sama-sama memberikan sokongan dan juga sama-sama ingin mendengar apa yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan kita doktor-doktor pergigian pada petang ini, ya. Baiklah, seterusnya kita punya pembicara yang ketiga untuk petang ini ialah Dr. Kugashini Subarao. Dr. Kugashini, are you here? Hello, yes, Okay. doctor. Yes, All I'm right. here. Hello. All right. Hello, doctor. So, yes, you can. Are you using slides? Yeah, yes, doctor. I'll share my screen now. Okay. So while you're doing that, saya perkenalkan Dr. Kugashini ialah pegawai pergigian yang sekarang berkhidmat di PIDC, ya, Penang International Dental College di Jabatan Oral Medicine and Radiology. Okay, dan hari ini Dr. Kugashini akan bercakap mengenai remaja dan kesihatan mulut. Silakan Dr. Kugashini. Okay, hello everyone. Good evening. So thank you so much, Professor Dr. Tuti, for the introduction. So I'll be explaining today both in Malay and English. So my topic for today is adolescence and oral health, remaja dan kesihatan mulut. Okay, you can start. Antaranya adalah topik-topik yang akan di-cover hari ini. So, pengenalan kepada penjagaan kesihatan mulut dalam golongan remaja. So, zaman remaja ni adalah fasa yang penting dalam kehidupan sebab mereka akan menghadap perubahan fizikal, emosi dan sosial. So, kesihatan mulut ini memainkan peranan yang penting dalam kesihatan secara keseluruhan. Penjagaan kesihatan mulut ni akan membawa kepada gusi dan gigi yang sihat sepanjang hayat. So hari ni topik ini akan meneroka tentang kepentingan kesihatan mulut untuk remaja dan juga saya akan bagi panduan amalan yang betul bagi memastikan kesihatan mulut yang optimum dalam kalangan remaja. Okey. Masalah pergigian yang biasa di Malaysia adalah karies gigi dan penyakit gusi. So, plak gigi adalah punca yang utama kejadian karies gigi dan penyakit gusi. So, campuran air liur, sisa makanan dan bakteria yang melekatkan pada permukaan gigi menyebabkan plak. Plak ini akan menjadi keras membentuk karang gigi dan dia akan menyebabkan penyakit gusi. Okey. Plak yang mengandungi bakteria ini akan bertindak dengan gula dan akan menghasilkan asid. Asid ini akan melemahkan gigi dan mengakibatkan karies gigi ataupun gigi berlubang. Okey. Dua-dua gambar ini menunjukkan karies gigi kekal pada gigi hadapan dan ni karies dekat gigi geraham. Dua-dua gambar ini menunjukkan karies gigi susu dekat gigi hadapan dengan gigi geraham. Okay. So, penyakit gusi ini berpunca daripada kuman yang menghasilkan toksin. Toksin ini akan menyebabkan gusi menjadi merah, bengkak dan mudah berdarah. Pengurangan pengambilan vitamin C dan juga perubahan hormon dalam golongan remaja boleh mengakibatkan penyakit gusi. So lama kelamaan dia gigi boleh menjadi longgar dan perlu dicabut. So antaranya adalah gambar-gambar yang menunjukkan penyakit gusi. Gambar ini menunjukkan plak dan calculus gigi. Anda boleh tengok ke radangan inflammation of the gums and calculus dengan recession lah, kita punya gusi dah kecut. So gambar ini menunjukkan penyakit gusi yang awal iaitu gingivitis. Anda boleh tengok gigi gusi berdarah dan juga ada keradangan. Gambar ini
pula menunjukkan penyakit periodontium, iaitu penyakit periodontium serius lah kita panggil sebagai periodontitis. Anda boleh tengok keradangan again, lepas tu gusi yang kecut dan juga karang gigi yang banyak. Okey, so topik seterusnya adalah tentang pertumbuhan gigi geraham bongsu. Gigi geraham bongsu ni adalah gigi geraham yang ketiga tumbuh pada peringkat remaja ataupun awal 20-an. So gigi ini most of the time terhimpit ataupun terimpak kerana dia tak ada ruang nak keluar daripada rahang. So gambar ini menunjukkan gigi geraham yang terimpak. X-ray ini pula menunjukkan gigi geraham yang terimpak dekat rahang atas dan juga rahang bawah. So, apakah komplikasi gigi bongsu terimpak? Dia boleh menyebabkan kesakitan, jangkitan, bengkak, penyakit gusi, halitosis iaitu nafas berbau, kerosakan gigi yang bersebelahan ataupun karies gigi yang bersebelahan, kesukaran membuka mulut. Okey, bila anda perlu jumpa dengan doktor gigi, bila gusi tu bengkak di sekeliling gigi bongsu, kebengkakan muka, kesukaran untuk menelan, kesukaran membuka mulut dan juga bila you rasa demam. Okey, bagaimana anda boleh melegakan kesakitan dekat rumah? Okey, anda boleh makan painkillers lah, ubat penahan sakit, dan juga boleh berkumur dengan air suam campur dengan air garam, sedikit garam. Lepas tu juga boleh menggunakan floss untuk membersihkan sisa makanan dekat celah gigi. Okey, apakah rawatan yang diberi oleh doktor gigi? Okey, selalunya gigi dengan gusi akan dibersihkan dengan selan iaitu air garam. Kalau ada jangkitan, doktor akan prescribe antibiotik lah. Okey, kalau ada gusi yang berlebihan tu, kita boleh kita akan buat pembedahan untuk buang gusi yang berlebihan tu, ataupun let's say masalah ini berulang, gigi bongsu tu perlu dicabutlah melalui pembedahan, minor surgery kita panggil. Okey. Topik seterusnya adalah tabiat merokok. So, merokok ini boleh menyebabkan gigi berkarat, nafas berbau, penyakit gusi dan juga kanser mulut. Okay. Berdasarkan research, sebatang rokok ini mengandungi 4 juta jenis bahan beracun disedut ke dalam tubuh, antaranya including tar, nikotin dan karbon monoksida. Okey, gambar ini menunjukkan dental staining iaitu gigi berkarat lah disebabkan oleh smoking. Gambar ini pula menunjukkan penyakit gusi yang serius, penyakit periodontium lah, periodontitis disebabkan oleh smoking juga. Tiga-tiga gambar ini menunjukkan kanser mulut, iaitu gambar ini menunjukkan kanser mulut dekat floor of the mouth, bawah lidah. Gambar ini pula dekat pipi. Gambar yang ketiga menunjukkan kanser bibir. Okey, mengapakah anda perlu berhenti merokok? Sebab merokok itu berbahaya untuk diri sendiri dan juga orang yang menyudut daripada perokok lain. Kita panggil mereka sebagai second hand atau environmental tobacco smoke ataupun passive smoker. So, kajian menunjukkan perokok yang menghidap kanser mulut 3 kali ganda lebih tinggi daripada mereka yang tidak pernah merokok. So, kejadian kanser mulut ni bergantung pada dos rokok dan juga berapa lama dan berapa batang everyday smoker tu merokok lah. Lepas tu, kalau let's say kita berhenti merokok, dia boleh kemungkinannya untuk mendapat kanser mulut tu boleh menurun, iaitu 1 hingga 4 tahun turun sebanyak 35% dari mereka yang masih merokok. Kalau you berhenti merokok untuk more than 20 years, dia sama dengan orang yang tidak merokok. Okey, orang yang merokok juga akan menghadapi risiko 4 kali ganda mendapat penyakit gusi lah compared to orang yang tidak merokok.
Kalau tabiat merokok ni dihentikan, penyakit gusi pun boleh bertambah baik dan risikonya pun boleh menurun. Okey, apakah petua berhenti merokok? Anda boleh tetapkan tarikh untuk berhenti merokok dan boleh buat nota peringatan. Boleh tuliskan sebab kenapa kena berhenti merokok, kena bersikap yakin dan juga sentiasa berfikiran positif. Boleh dapatkan sokongan dari keluarga, kawan-kawan, dan juga boleh mendapatkan nasihat dan bantuan daripada doktor medical ataupun doktor gigi lah. Boleh rujuk senarai gigi berhenti merokok. Kalau anda nak mengatasi keinginan atau gian untuk merokok tu, anda boleh mengunyah chewing gum, tapi dia kena tidak mengandungi gula. Okey, anda boleh buat exercise, boleh mandi lebih kerap dan juga boleh menggunakan nicotine replacement therapy, tapi ini kena buat atas nasihat doktor. Okey, apakah kesan merokok elektronik iaitu vaping terhadap kesihatan mulut? Okey, kandungan nikotin ni boleh mengurangkan pengeluaran air liur dan boleh menyebabkan kerosakan gigi dan penyakit gusi. Mulut boleh jadi kering. Anda boleh tengok picture dekat sini lah. Okey, bahan kimia yang ada dalam vape ni boleh mengiritasi gusi juga dan menyebabkan keradangan iaitu inflammation dan penyakit gusi. Cecair vaping yang ada mengandungi gula dan bahan tambahan yang lain boleh menyebabkan karies gigi kalau berhubungan dengan gigi untuk tempoh yang lama. Okey, vaping juga boleh menyebabkan lesi mulut berdasarkan beberapa kajian. So seterusnya dia juga boleh menghalang proses penyembuhan lepas prosedur pergigian, any surgeries atau kecederaan. Dia juga boleh membawa halitosis ataupun bau mulut sebab dia boleh disebabkan oleh mulut kering dan juga dia akan menumpukan bakteria mulut. Okay, let's move on to fake braces. Okay, kita ada 1 more minute ya, Dr. Kukashini. Okay, fake braces, pendakap gigi palsu. Fake braces ni menyerupai braces sebenar, tapi dia tidak berfungsi sebagai appliance tetap ortodontik lah. Okay, so kenapa remaja memakai fake braces? Sebab mereka dilihat sebagai suatu fashion. Getah-getah ortodontik ni berwarna-warni, so menarik kelihatan seperti aksesori. So mereka nak mengikut trend di kalangan rakan sebaya, sebab tu mereka nak melekatkan fake braces ni lah. Okay, so dia boleh dibeli dekat Instagram, Facebook dan Twitter. Tutorial pun menunjuk ajar tu berleluasa di laman media sosial lah. Okay, orang yang buat fake braces ni buat dekat hotel, dari rumah ke rumah juga ada. So ini adalah gambar menunjukkan fake braces dengan real braces lah. Okay, kesan fake braces ni anda boleh tengok ada gigi terhakis, karies gigi dan gusi berdarah. Dia juga menyebabkan pergerakan gigi secara tidak langsung. Anda boleh tengok dekat gambar inilah. Dia juga boleh menyebabkan gigi goyang dan hampir tertanggal dari gusi. So ini adalah keratan-keratan akhbar mengenai bahaya fake braces dan juga penerangan di media sosial. Anda boleh layari link inilah. Okay, so pemakanan yang sihat juga memainkan peranan yang paling penting bagi kesihatan mulut. So anda kena ambil sayur-sayuran dan buah-bahan tanpa gula tambahan. Juga salad, buah-bahan dan juga sayuran ini kena dimakan tanpa pencicah. Anda boleh mengambil makanan yang tinggi dalam kandungan serat sebagai bijiran kekacan, oat dan kandung gluten, dan juga boleh ambil produk ternusu sebab dia mengandungi kasein yang bertindak sebagai buffer kepada karies. So itu saja. So I will finish my lecture by saying the theme of the World Oral Health Day for 2024, which is a happy mouth is a happy body. That's all. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Kukashini. A healthy mouth,
and healthy body indeed, ya. And sebagaimana yang kita lihat tadi, sebenarnya kepentingan penjagaan mulut tu sama saja ya untuk ibu hamil, untuk kanak-kanak dan juga untuk remaja, ya, perlu berus gigi dengan baik dan juga pemakanan yang baik, ya. Cuma remaja ni dia ada ekstra sikit kan, dia ada masalah fake braces lah, Ya, cuba-cuba betul. nak merokok dan seterusnya. Ya. Okey, jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, bolehlah ditulis di chat box itu ataupun nanti kita akan bagi email lah, email address ya Dr. Kugashini sekiranya ada soalan yang mahu ditanya dan kita kesempatan masa ya. Okay. Alright. Okay. Thank you so much, Doctor, for the opportunity. Thank you to you too ya. Well done, very informative. Thank you so much. Okay. Jadi kita sampai ke pembicara yang terakhir, iaitu saya perkenalkan Profesor Datin Dr. Rashida Esa. Prof. Rashida, Prof. Datin, you're online. Okay, boleh share screen. Okay. Sementara itu, saya perkenalkan sedikit latar belakang Prof. Datin Dr. Rashida. Beliau ialah pakar dalam bidang kesihatan awam pergigian. Pernah berkhidmat di Universiti Malaya dan buat masa ini beliau adalah profesor di Jabatan Kesihatan Awam Pergigian masa universiti, ya. Dan pada masa yang sama beliau juga ialah adjunct profesor di UiTM dan juga honorary professor di Universiti Malaya, ya. Jadi saya persilakan Prof. Datin untuk menyampaikan ceramah iaitu Aging and Oral Health. Silakan. Datin online ke? Kita tak dengar dan kita tak nampak. Ya, kita hanya nampak slide aja. Datin Rashida? Hello, Datin Rashida? Can you see me now? Sekarang boleh dengar, tapi agak faint, but we can't see you. I've started the video. Okay, dah nampak. Okay. Sorry. Good evening, everyone, and thank you, Prof. Siti, for the kind introduction. This is I'm sharing with you masa in photo. Okay. The topic of my presentation is on aging and oral health, and I think it's befitting that I'm given this topic as I've retired and I'm working again, yeah? So I fall into the category of aging. So thank you, Prof. Zamri, for allowing me to give this problem. But before I start, just to highlight that about 1.5 million of our population in the survey reported oral health problems in the last 2 weeks. Yeah? And on top of that, in the National Oral Health Survey, about 30%, almost 30% reported that they have some kind of functional or other limitations which is related to their quality of life. However, if you see this slide, about only 50% had visited the dentist more than 2 years ago, yeah, and almost 8% did not even make a visit to the dentist. So we see that this is quite alarming in the sense that as our population age, we need people to be aware as well as to come for early intervention. So this is the contents of my presentation.
which is common problems associated with aging. Yeah. So firstly, we need to know what is actually aging. So aging is a natural and inevitable process involving several dimensions seen here, biological, physiological, and so on. And we need to take steps to promote healthy aging and enhance our quality of life as we grow older. So the study on aging is also known as gerontology. So then what is oral health? Oral health is more than a beautiful smile. So it means it covers a range of ability to chew and eat the full range of food in our diet, to speak clearly and to be socially acceptable, to give a socially acceptable smile, and also to be comfortable and free from pain. So it is important until we age. Yeah? So what are the oral health problems associated with aging? So firstly, the main problem usually we see is dry mouth or xerostomia ataupun mulut kering. Yeah? So older adults often have reduced salivary flow, leading to dry mouth, and this also can be a risk factor to dental decay, gum disease, and oral discomfort. And also this condition could result from the medication or medical conditions that we may have during our age, as we age. So if this problem of dry mouth is left untreated, it can cause ulcers from being very initial to very causing redness and a lot of discomfort for the person. Yeah. So the next problem is similar to the other age groups like the preschool, the pregnant mothers, which is dental caries. So dental caries begins in childhood and then it continues into adulthood. And if we don't take care of our oral hygiene as we age, you can see all these lesions in the mouth. And then for the old restorations, it will be broken down. And also when the root is exposed, this is a common problem in old age, root caries. So the caries at the neck of the teeth. So the question is dental caries reversible? Definitely, yeah, the answer is yes, like what Dr. Nikla said. So dental caries, if at an early stage, can be prevented. So by use of fluoride and very stringent oral hygiene, yes. So in old age, people can still live long without dental caries, yeah. So if we see this, just to show you that the prevalence or the proportion of people with caries is very high from our national survey. So it is also a worrying problem. And as we age, the missing teeth is more in the older age group compared to the younger age group. So additionally, if you see here, about 40% needed restorative care and extraction. So again, this is worrying as only almost 4% will only need preventive care. So moving on to periodontal disease, yes, the question is it reversible? Yeah? So in the early stage, definitely, if a person has gingivitis, as you see here, and if they are treated early and also they practice good oral hygiene, it is reversible. If you see here, the gingival condition becomes normal again, yeah, pink and neat. But if it is left untreated, again, the periodontal disease in adults will worsen into more severe periodontal disease and again will lead to tooth loss. So periodontal disease is also a major problem in our population, and almost 94% has periodontal disease, which is almost the severe periodontal disease is about 18%. Yeah. So moving on to see the relationship between oral and systemic disease. I think yesterday the speaker has also touched on the association between
the mouth or oral health and systemic disease. For example, in this picture, the unhealthy mouth is linked to the problem of diabetes and insulin resistance, as well as cardiovascular disease in the adult population. Yeah? So other diseases also have been shown in studies to be linked to an unhealthy mouth. For example, Alzheimer, oral colorectal cancer, respiratory tract infection, and adverse pregnancy outcome. So this also have been touched by the other speakers. Yeah? So don't worry about all these papers, but I just want to show you that in terms of diabetes, there is a long established evidence that hyperglycemia in diabetes is associated with adverse periodontal conditions. And also there is a link between cardiovascular and oral, the unhealthy mouth or oral problems, oral diseases. However, for the cardiovascular, the link may not be so strong as diabetes, but we need more well-designed intervention trials to show the impact of periodontal disease on the cardiovascular outcomes. Okay, next we have the problem of tooth loss. This is also earlier I mentioned about tooth loss, and tooth loss can be caused by gum disease, tooth decay. Hello? Tooth loss can be caused by gum disease, tooth decay, or inadequate oral hygiene. And if we see in this pie chart, about 7% of our population are edentulous. Yeah? So the highest proportion of edentulous is among the elderly, 65 to 74, and this is higher in rural and in females. So again, the number of teeth present also decreases with age, but there's not much difference between the years. Yeah? So we need to bear in mind that we need to keep our teeth longer. Yeah? So another important problem is tooth wear. So if you see here, tooth wear includes the physiological tooth wear, or as we age, the tooth gets more attrited or worn out. And this is shown as generalized or attrition. And as well as you can get, when there is gum recession, you can get abrasion at the neck of the teeth. Yeah? And this also can be caused by brushing. Improper brushing technique can also cause abrasion and other factors. Another example is the dental erosion. As we age also, some people can get dental erosion due to probably the diet, acidic drinks, or also other causes. Yeah? And also at the bottleneck, at the neck of the tooth, there is another condition which is quite similar to abrasion, but it is more like a V-shaped lesion here, and it's called abfraction. Yeah? So this one shows more clearly attrition, abfraction, erosion, abrasion. And all these conditions can be treated. And also if before they occur, they need to be prevented from getting more severe. Yeah? Okay, another problem is oral cancer. Oral cancer occurs in the oral cavity and part of the throat at the back of the mouth. So I think we have covered a lot about oral cancer with the other speakers. It is the 6th most common cancers, and it's ranked 22nd and 15th most common cancers. And also annually, 400,000 is diagnosed with cancer. Yeah. So if we see this normal mouth or oral cavity, these are the parts of the oral cavity. And if we see this diagram, yes, oral cancer also affects most parts of the mouth, including lips, hard and soft tissue, hard, soft palate, and so on. Yes.
So most of the areas of the mouth can be affected by oral cancer. And also, if you see here, the 10 most common cancer, the tongue is most common cancers affecting males in Peninsular Malaysia. And for females, the mouth cancer is the 10 most frequent cancers. Before cancer develops, the precancerous conditions can be, as an example, the leukoplakia and also the lichen planus. And these are white lesions which cannot be scraped, and they occur for some time until we need to go for treatment and take a biopsy and to see whether the type of lesion it is, and it's affecting a lot of other Bumiputra and Indians. So what are the risk factors for oral cancer? So the established risk factors, again, other speakers have mentioned, heavy consumption of alcohol, tobacco, betel nut, and potentially malignant lesion. So the risk factors or the predisposing factors include vitamin or dietary deficiency, genetic, sunlight, dental trauma, or viral infection. So in order to prevent cancer, this is the self-mouth examination. So we can do it at home, in front of the mirror. Just look and follow the steps. Firstly, step 1, face and neck. Just examine any lumps or swelling in the face and neck, and then look at the lips, the outer lips, and then bring up the lips to check the inner area. And then moving on to cheek and buccal mucosa, examine the cheek and buccal mucosa, and then followed by the palate or the roof and the back of the mouth there. And then also don't forget the floor of the mouth. Lift up your tongue, the linguosulcus, and examine the linguosulcus for any abnormality, swelling or redness or change in the normal color. And then also the tongue. Look at the lateral border of the tongue, underneath the tongue, and on the surface of the tongue. So cancer is quite common at the lateral border of the tongue, as I showed in the earlier slide. So these are 6 easy steps in the mouth self-examination, and it's also good to do for every time, quite to follow up with any changes in the oral cavity. And we know that the 4 most prominent non-communicable diseases. Sorry, Prof. We have 1 more minute, Okay. All the diseases, they share the common risk factor, the general problems, and the oral health problems. And lastly is the tooth sensitivity. I think people always complain about it when they eat sour, hot, cold food, and or drinks, they get sensitive tooth. So here, why is the tooth sensitive? As we age, the gum is exposed, and here the exposed dentine becomes sensitive. And also, sensitivity can be treated. These are the open tubules of the dentine when we feel sensitive. But with fluoride application, for example, in the clinic as well as at home, using fluoride toothpaste and also mouth rinsers, it can help to reduce the sensitivity. So the take-home message includes practice good oral hygiene habits like brushing, flossing, interdental brush, mouthwash, regular checkup as early detection is for any oral health problems. Plenty of water, eat a well-balanced diet, avoid smoking, and limit alcohol consumption. I won't repeat what the oral hygiene efforts are the same for everyone. So with that, I thank you for your kind attention and keep your smile for life. Thank you very much, Prof. Datin, for a very lovely talk.
ya, dengan ending with a very special message for all of us. Ya, selagi kita masih hidup, kita masih boleh senyum dengan menawan dengan gigi dan mulut yang sihat. That is the reason why we're doing it. We're doing this today, ya, sempena Hari Kesihatan World Oral Health Day. Kita sedar masih ramai lagi di kalangan masyarakat yang masih mengalami banyak masalah kesihatan mulut. So thank you very much for that. Jadi kita dah pun sampai ke penghujung siaran pada hari ini. Saya ada announcement sedikit. Di ruang chat tu, kita ada mengkongsikan satu pautan ya untuk kehadiran. Jadi sesiapa yang inginkan e-certificate, sijil elektronik, sijil elektronik, bolehlah isi borang tersebut dan kami akan hantarkan. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh ditanya di ruang chat ataupun boleh hantar email kepada kita punya speakers ya. Buat masa ini ada satu soalan di ruang chat dan soalan itu ialah berkaitan dengan pergigian kanak-kanak. Saya rasa saya jemput Dr. Nikla untuk menjawab soalan tersebut. Dr. Nikla, can you read out the question for us and before you answer it? Thank you. Wait, let me read. Okay, the question is, nowadays I see fluoridated spray for deciduous teeth. Is it effective? And my baby doesn't allow me to brush. It's like a war when I try to do it. Okay, so what I can say about fluoridated spray for deciduous teeth, I can say that the most recommended, according to the studies, for fluoride for deciduous teeth, and especially for children 6 years and below, is the most recommended is fluoride varnish that can be that has to be done by the dentist in the dental clinic, because there is some something that we have to do before we apply fluoride on the teeth. That's the most important thing, is the teeth has to be clean. Yeah, so fluoride only can attach the enamel if there is no dental plaque, or there is no something that the tooth is covered by the plaque. Okay, so it has to be clean first, then only we can apply fluoride varnish. Whether the spray is effective or not, I can say that I never used that, and I'm not sure how or whether this is also suitable for children below 6 years and below. But what I can say, according to the studies until now, the most recommended fluoride application is fluoride varnish by the dentist in the dental clinic. And of course, also the toothbrushing with the toothpaste with fluoridated toothpaste, yeah, toothbrushing with the fluoridated toothpaste. And the size of the toothpaste has to be smear layer for 3 years and below, and you can put a little bit more, like macam bang bin for until maybe 5 years old, and then after that it can be a pea size for children. And I hope it answered the questions. And about my baby doesn't allow me to brush. It's like a war when I try to do it. I think this is not only one person problems. I think it's also, it's happened to me also. I mean, like when my children are still, still young, but don't worry, just be patient, because this is how, this is about we develop a new habit, the good habit for child, because it really depends on how old is your baby. I mean, like if the baby is still young, like maybe 1 year or maybe before 1 year old, then I don't think it will be difficult, because once they know that actually this is the process to make their mouth clean, they will accept it. This is according to my experience. So don't worry about it, and make a fun war with the child.
Make it Yeah, fun, so make it a yeah, game. like that, like a make it fun, like game, like that. So just keep on doing it. Don't stop. Don't stop. That's all. Yeah, thank you, Dr. Nikla, for the Yeah, advice. Yeah, I also faced the same thing when my children were growing up. yeah. Saya punya 6 orang anak. And I went through Okay. a lot. Yeah, and now saya sudah ada cucu. Dan sekarang saya cuba Now bantu. then the cucu Yeah, I macam have tu juga. Yes, yes. Okay. Do we Yeah. have another question? Kita masih punya Am I here? masa untuk ambil mungkin satu atau dua soalan sekiranya ada. Dr. Mahindran here. Yes? Dr. Mahindran. Yes, Dr. Mahendran. Yes, welcome Okay, again. Thank nice you very listening. much. Yeah. Yeah, but I was listening to the whole thing. Okay, you are talking about pregnant ladies and the children and all these things. Can't we work with the gynae side and explain to them the importance that they should send their patients regularly for during their pregnancy for dental treatment and all? Because I find that most cases the patient goes for gynae checkup and they just go off. So there's no connection within educating them on dental. No? And the second thing is, you're talking about dental floss. I find that when you compare to dental floss, I prefer water pick compared to dental floss. I know it's not but a better optional is actually basically water picks, where food comes out much easier than dental floss because I find when you try to use dental floss, they tend to pull out most of the fillings out of the tooth. So there should be an education on that part, how the advantage and disadvantage. I think basically dental floss has been there in the market for years, but I think Waterpick is taking over where you can buy easily from Lazada or Shopee at a cheaper price. You don't have to buy from a clinic. And I have found that most of my patients who use the Waterpick, they said it's one of the best. And there's nothing that can compete Waterpick at present now in the market. Like I said, okay, I always tell them, take a toast break, eat in the morning, wash your mouth. After that, use the water pick, and the amount of small particles that come out tells you how much of food is stuck in your mouth. Basically, it doesn't work. So the water pick is something I think we all got to start encouraging people to start spending some money, buying it, and they can share. Actually, you don't have to buy one. I think 2, 3 people can share. So this is my point of view concerning this thing. Okay, thank you very much for your views, and I think yeah, I definitely agree that we need to work with the medical side on this apa tu for the antenatal mothers, and I think the government has done something kan from the KKM side, making sure that there's this apa tu dental visit for the antenatal mothers that must be referred to. But again, I think there's a lot for us to improve on, and we need to work with the gynae side lah, as Dr. Mahendran suggested. Yeah, I don't know. Apa ni, Dr. Hasna, would you like to respond to that? Yes, I do agree with you, and I feel that the implementation needs to be improved. Although the mechanism is there, but the implementation is still weak. And yes, thank you for your view, and this is something that we really have to look into. Right, and as But for we should not only the look at the government, we should also look at the private sector also. How do we encourage gynecologists to tell them the importance of them encouraging their patients to go for dental checkups and all these things? You're only dealing with the government sector. What about the private sector? How do you work with them? That's what we should look into. Maybe we should have a bigger platform, NGO to NGO ke, something like that. Yeah, because we I can't think that's a work. good idea. NGO to Can't work NGO, alone. and I think basically universities Yeah, getting involved in it with the yeah. other specialty centers and all. Yeah, Then at it'll the make a difference. universities, we try to do interprofessional learning where we, work the dental and the medical students. They can actually work together so that they get more insight. The medical get more insight on the dental side. Because selalunya if you ask dental students, semua orang akan tahu oral health is an integral part of general health. But for the medical side, that is not part of the curriculum unless we insist, that they put it in there. Yeah. And as for the water pick, is there anybody would like to respond to that? Perhaps Prof. Datin, would you like to talk a bit about water pick? Can you hear me? Yes, very clear. Okay.
Actually, the water pick, it depends, I think, on the quality of the water pick. If they just buy the lower quality, I don't think it will remove the interdental plaque, because plaque is something that adheres to the teeth. So if it is just removing the debris, the plaque is still at the interproximal site, and it still needs the floss to really come to remove the interdental plaque to prevent caries. So I think there are different range of water pick. So if we recommend that to patients, I'm concerned, that if they buy the cheaper ones, they might not be as effective in removing the plaque, but just to remove debris. So that's what I feel, because the interdental plaque will adhere, and then you will get more food debris, but it will only remove the debris, but the plaque is still at the interproximal areas. But I think there are the good quality, they have, say they do research, and all the irrigators, the water flossers, so they claim that, it can remove the plaque at the interdental. So the concern is we need to look at further more evidence to support the claims. Yeah, and also maybe the price is quite high, Yeah, for it's very the expensive. good quality water pick. So more research to make it more affordable, more accessible for majority of the people. Yeah. All right. Thank you, Prof. Datin, for your response. Is there any other question from the audience? Okay. Looks like there's none. And we are also past 7 right now. Okay. Jadi kita boleh mengakhirkan sesi ini. Saya nak buat sedikit rumusan, iaitu apa yang kita telah dengar pada hari ini daripada pembicara kita. Kesemuanya menyatakan bahawa penyakit pergigian atau penyakit dalam mulut yang dihadapi oleh masyarakat kita ini sebenarnya boleh dicegah. Pencegahannya tidak susah dan tidak mahal. Pencegahannya bermakna perlulah menjaga kebersihan mulut dengan baik dan mengamalkan gaya hidup sihat seperti makan makanan yang sihat, tinggalkan merokok dan sebagainya yang berkaitan dengan tembakau. Okey, supaya kita dapat kekal sihat. Namun masalahnya mungkin dari segi tingkah laku ataupun tabiat yang sukar untuk diubah, and which is why ladies and gentlemen, starting them young, when even the mother is expecting a baby, should be thinking about the health of the baby, dan seterusnya, anak itu membesar dan terus ke alam remaja, dan kita punya pembicara juga menyatakan mengenai kepentingan datang kepada lawatan ke klinik-klinik pergigian, supaya pertamanya sekiranya ada kesan-kesan awal, gejala awal, ia boleh dikesan dan boleh dirawat dengan cepat dan mudah. Dan sekiranya ada penyakit yang telah terjadi dan juga boleh mendapatkan rawatan supaya dia tidak menjadi lebih teruk. Jadi itulah antara mesej yang kami nak sampaikan, gaya hidup sihat, kebersihan mulut, dan datanglah berjumpa doktor pergigian. Dan akhir sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada keempat-empat speaker atau pembicara kita pada petang ini, dan berbanyak terima kasih juga kepada semua hadirin yang masih bersama kita. Jangan lupa isi borang di link yang disediakan sekiranya mahu sijil kehadiran, Okay, dan dengan itu esok kita ada lagi satu hari, satu sesi lagi dengan tajuk-tajuk yang semakin menarik dalam bidang pergigian, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama kami esok yang akan bermula pada 5.45 petang. Okay, dengan itu terima kasih saya ucapkan sekali lagi, selamat berbuka puasa kepada semua yang berpuasa, dan selamat beristirahat untuk semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa. Sama-sama.